गुंबद वाले मंजूरी दुआ करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। अल्लाह अकबर पढ़ना कहना मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तक इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुर्बत को नूर खुदा करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। अल्लाह अकबर करना। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा सबाई उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में ज़मान तारी हो रहा है ज़मान तारी हो रहा है कि मेरे क़ब्र से निकाब में उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा उठा दो चेहरा दिखा दो चेहरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा सबाई उठा दो पर्दा
दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में ज़मान तारी हो रहा है ज़मान तारी हो रहा है कि मेरे क़ब्र से निकाब में उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा उठा दो चेहरा दिखा दो चेहरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और मोहब्बत बोले अल्हम्दुलिल्लाह আল্লাহ আমাদের সকলকে যেন কবুল করে বলেন আমিন দুইটা জিনিসের ওয়াজ হলো একটা এক 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তেই হবে দুই নম্বর মা বাবার খেদমত করতেই হবে ঠিক আছে এর বাইরে কোন কথা আছে আল্লাহ যেন কবুল করে বলুন আমিন আমি বলছিলাম বিদায় বেলায় যদি কেউ থাকে ওয়াজ শোনার পরে মনটা একটু গলে তাহলে এমন দুই একটা ছেলে কত 10,000 কেডা মোহাম্মদ আয়ুব মোল্লা 10,000 টাকা মারহাবা কর আল্লাহ যেন কবুল করে বলুন আমিন আর জোরে কোন মোমেন মাইনুল মামুন তার 3 ভাই 15,000 টাকা তার বাবা মৃত আবার দিব আনো ভুইয়া ও 10 আগে দিছিল আগে 10 এখন দিব কত এখন দিব আবার 5,000 টাকা মারহাবা জোরে কর আর জোরে কোন মারহাবা আল্লাহ আল্লাহ তুমি সহজ করে দাও মোমেন মাইনুল মামুন তারা 3 ভাই প্রবাসীতে 15,000 টাকা বাবা মৃত মুমিন মাইনুল মামুন মামুন কত 3 ভাইয়ের 15,000 3 ভাই মিল্লা দিবে 15,000 টাকা মারহাবা বাবা দুনিয়াতে নাই আল্লাহ যেন জান্নাত বাসী করে বলেন আমিন ফরহাদ হোসেন 2,000 ফরহাদ হোসেন দিবে 2,000 টাকা বলেন মারহাবা আর জোরে বলে মারহাবা এ সাব যে গুনবদ वाले मंजूरी दुआ करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना अल्लाह को बना करना मैं कब्र अंधेरी घबराऊंगा जब तक इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका रोशन मेरी तुर्बत को नूर खुदा करना जब वक्त नज़र आए